Hello guys, meron tayong donor lens from Racing Jacket. Authentic Oakley lenses. Donor lens for Oakley Penny. Ito guys oh. HI yellow to guys. Pwede gamitin pang gabi. Indoor, just like persimmon guys. HI yellow ito guys, from Oakley. Yun. Ikakat natin siya guys para magkasya dito sa penny frame. Hello guys, ito nakat na natin ang ating HI yellow para sa penny. Yun, try natin i-fit guys kung okay ba siya. Yun. Pasok na guys oh. HI yellow, kabila. Ang right side naman guys. Yun. Panalong panalo ang HI yellow guys oh. Yun no. Walang window, hindi maluwag. Fit na fit guys. Yun ang ating HI yellow from Oakley. Custom cut for penny. Pwede nang gamitin ang inyong mga X-metal penny guys para sa nighttime or indoor. Para sa Juliet penny. Yun. Maganda din to, protection para sa mata guys. Let's go. Ayan na guys. Nilagyan natin ng Oakley lens cleaner guys para sa final touch natin. Ayan guys, nalinis na natin ang ating persimmon lens. Ito na ang final cut niya. Ready na siya for sale. HI yellow. Pwede silang gamitin para sa indoor, nighttime, driving. Maganda din para sa eye protection. Ito na guys ang final touch natin. Wala siyang box guys, pero pwede na yan guys. Ganyan lang ang nakuha natin kay Oakley guys. Rare kasi ito na colorway guys. HI yellow. Sa mga interesado dyan guys, comment lang or mag-PM. For X-metal penny, we have HI yellow. Woo!